Madame Saiprani Chantalangsi a organisé le 8 mars dernier un vernissage lors d'une soirée organisée au restaurant Ban Sai Thong à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Madame Saiprani Chantalangsi a organisé le 8 mars dernier un vernissage lors d'une soirée organisée au restaurant Ban Sai Thong à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Dans la verdure citadine d'un restaurant qui propose des plats tant lao que français et où l'art y est naturellement présenté par ses atouts naturels et champêtres, nous avons rencontré notre hôte, Madame Te Sagda, dont le projet n'est pas dénué d'un certain aspect artistique. En fait, le concept du resto, c'est l'association des fleurs et la cuisine par amour et par passion qu'on aime. Et les fleurs, c'est quelque chose de vivant. Donc ici, on vend aussi bien les plats lao, tels que khao piak, phở, pad thai, khao pad, et la cuisine française. Et les fleurs, au fait, donnent un peu... C'est comme la cuisine, au fait. Donc nous, on veut vraiment l'association de ces deux éléments puisse faire plaisir, apporte un plaisir aux personnes qui arrivent ici, qui mangent la soupe ou les plats français. On a pris des fleurs d'ici, les hortensias parce que ça représente la France, et puis les fleurs là-haut des honkai qu'ils appellent. Je ne peux pas te traduire ça en français parce que je pense que ça n'existe pas le nom en français. Voilà, on essaie de trouver des fleurs, des orchidées de ce qu'on a dans le pays. On essaie de faire des potagers pour... D'abord, ici, à la Tunisie, on aimerait bien, on n'a pas de glutamate, là je dis tout de suite, on aimerait que les Laos connaissent la vraie cuisine française. On n'a pas modifié la cuisine française. Et donc, on a décidé de faire nous-mêmes le potager parce que certaines plantes n'existent pas au Laos. Donc, on a ramené de France et on a cultivé tel que le basilic français, qui est rond, et tel que le romarin, les thym, les lauriers. Si vous arrivez au restaurant Ban Sai Thong, nous avons donc c'est un restaurant lao français. Et donc nous avons évidemment le plat lao traditionnel, olam, ou sin heng, pousse de bambou avec la sauce tiao, som pak. Et puis là c'est ua nomai, mok padek, soupe padek, soupe nomai, khao niao. Ça c'est un set que vous pouvez trouver chez nous. Et si vous trouvez que c'est un peu trop pour les gens qui ne mangent pas beaucoup, c'est dans ce cadre que de jeunes artistes de l'école des beaux-arts de Vientiane ont pu présenter leurs œuvres qui s'inspirent de la femme, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. สบายดีค่อยชื่อเพชรสมัยแสงดาววงศ์เป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยศิลปศึกษามื้อนี้เอาผลงานรวบรวมผลงานแล้วก็ครูอาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์และก็วิทยาลัยศิลปศึกษามาวางผลงานที่ร้านอาหารบ้านทรายทองผลงานของค่อยเองก็คือวิถีชีวิตที่ว่าผลงานตัวนี้ค่อยมีแรงบันดาลใจสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าค่อยเป็นคนบ้านนอกเนาะเห็นแม่ตื่นเช้ามาเห็นแม่ฟัดข้าวเกลือไก่สินะแล้วค่อยก็เห็นภาพตัวนี้คือว่าคือประทับใจแท้แต่อยากเก็บภาพตัวนี้ไว้เพื่อว่าสร้างเป็นผลงานให้ลูกให้หลานไว้เบิ่งเดี๋ยวนี้ฮั่นบ่เห็นแล้วเนาะลูกหลานที่มาฟัดข้าวจังซี่นะบ่มีแล้วแต่ค่อยก็มีแรงบันดาลใจอยากเก็บภาพตัวนี้ไว้ก็เลยสร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นมาเนาะเทคนิคก็คือเป็นเทคนิคมึกจ้ำเฮาเอามึกจ้ำเนาะจะมีขนาดหลายๆขนาดเนาะที่ผสมผสานอยู่กับผลงานของค่อยฮะสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อดวงเดชจันทมาลีเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยศิลปศึกษาเนาะปัจจุบันการวิชาที่สอนเป็นวิชาศิลปกรรมและการมื้อนี้ก็ภูมิใจเนาะที่จะมานำเสนอผลงานบางส่วนซึ่งว่าก็มีหลายๆเทคนิคเนาะที่เฮามานำเสนอให้ชมกันก็อันนี้เอิ้นว่าถ้าเป็นบ้านเฮาเอิ้นว่าหลายคำนำไล่เนาะเอิ้นตามฉบับหลวงพระบางเอิ้นว่าหลายคำนำไล่เป็นเทคนิคนึงที่เฮาจะพบเห็นอยู่นำตามวัดบานประตูวัดเนาะถ้าเป็นทางเมืองหลวงเขาเป็นลายพกแต่อันนี้จะเป็นเทคนิคที่ต่างออกไปคือลายคำน้ำไล่จะเป็นการแต้มแล้วก็ใช้คำปิวติดลงไปแล้วก็ล้างน้ำมันจึงเกิดเป็นลายแบบนี้
คำลาปัญญาสิทธิ์เนาะเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติอันนี้ผลงานของข้าพเจ้าเนาะชื่อผลงานว่าแม่ยิ่งยุคใหม่เพราะว่ามื้อนี้เนาะได้มีโอกาสที่ว่าเข้าร่วมวางแสดงเพราะว่าหัวข้อเป็นวันแม่ยิ่งเนาะมื้อนี้เป็นวันแม่ยิ่งสากลเนาะวันที่8 เดือน 3แต่ว่าข้าพเจ้าเลยเอาเสนอผลงานตัวนี้แม่ยิ่งยุคใหม่มีหยังเพราะว่าแม่ยิ่งเดี๋ยวนี้นะเฮาต้องเก่งทุกอย่างเก่งดันความรู้ความสามารถเก่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็แสดงออกว่าแต่เก่ามันก็จะมีแต่ผู้หญิงเฮ็ดเดี๋ยวนี้มันเฮ็ดได้ทุกอย่างคือนี่มันในรูปนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างเนาะเบิ่งคือแม่อุ้มลูกตอนลูกยังน้อยเนี่ยมันมีแต่ว่าต้องเบิ่งลึกๆเนาะมีอุ้มลูกแล้วก็ใหญ่เริ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วเขาต้องมีความรู้ความสามารถรู้คิดประดิษฐ์สร้างหลายๆอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเขาก็เฮ็ดหลายๆอย่างเนาะมันก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าอันนี้เขานำเสนอตัวนี้เพราะว่าเขาเห็นไม่ยิ่งหลาวเดี๋ยวนี้มันเก่งหลายอย่างแล้วมันบ่คือแต่เก่าเนาะคือว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้มันก็เอิ้นว่าเขาก็แสดงเอาลีลาอันนี้มันแสดงถึงความงามของไม่ยิ่งทั้งงามทั้งเก่งนะแบบลักษณะไม่ยิ่งลาวเดี๋ยวนี้มันก็บ่คือสมัยเก่าเนาะเดี๋ยวนี้ทั้งงามทั้งเก่งมีความรู้ความสามารถหลายอย่าง Commissaire-priseur de la soirée, Madame Saïd Prani a souhaité mettre en lumière l'art à travers la femme, celle qui avance et qui se réalise, tout en permettant à de jeunes artistes de se faire connaître. Je m'appelle Saïd Prani Tchatalansi. Disons que je suis commissaire d'exposition. Ce soir, nous sommes ici dans ce beau restaurant qui s'appelle Ban Sai Thong pour célébrer la journée internationale des femmes. Donc, nous avons décidé cette année de travailler, d'inviter les artistes de l'école d'art éducative. C'est-à-dire cette école forme des professeurs d'art pour les lycées. Donc cette année, nous avons invité une dizaine d'artistes qui sont déjà professeurs. Et comme vous voyez, c'est dans le restaurant, donc vous pouvez contempler ces peintures. Et nous espérons qu'avec cette ouverture, ils pourront se faire connaître et aussi partager leur expérience avec les écoles, les différentes écoles sur l'art. Parce que cette école qui forme des professeurs, il y a plusieurs disciplines, c'est-à-dire ils peuvent choisir entre être peintre ou bien musicien ou danseuse. Donc ces cours durent 5 années et vous sortez avec un diplôme de licence. Voilà, nous espérons vivement que grâce à cet événement, ils pourront un jour s'ouvrir encore plus et se faire connaître. Je pense que par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ou 6 ans, je pense que les gens ont commencé déjà à voir qu'elle est très importante de pouvoir développer la tradition là sous forme de peinture, sous plusieurs formes de musique, de danse. Et je pense qu'ils ont beaucoup évalué par rapport à 6 ou 7 ans. Nous avons remarqué qu'à l'école, il y a plus de femmes d'étudiantes que d'hommes. Déjà, ça prouve que les femmes, maintenant, elles voient l'importance, elles font autre chose que de rester chez elles. Donc, elles commencent à pouvoir se montrer dans la société. Donc ça, c'est déjà un bon moyen d'expression aussi, bien sûr. Je suis très optimiste à propos de ça. Les œuvres présentées seront disponibles au restaurant Ban Sai Thong en face du Cercle Russe encore plusieurs jours. L'occasion pour les visiteurs de venir se restaurer dans un cadre artistique. Et si un coup de cœur survient, il est tout à fait possible de faire une offre d'achat sur un tableau.